साउथ अमेरिका में मौजूद कोलंबिया का शुमार दुनिया के सबसे खुशहाल कंट्रीज़ में किया जाता है। साथ ही इस मुल्क के पास बहुत बड़ी तादाद में नेचुरल रिसोर्सेज और एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन होने की वजह से अमेरिका और चाइना जैसे सुपर पावर कंट्रीज़ भी कोलंबिया से फ़ायदा उठा रहे हैं। दोस्तों, आप में से बहुत से लोगों ने कोलंबिया का सिर्फ नाम ही सुना होगा, लेकिन आज इन्फो की इस वीडियो में आपको दिलकश नेचुरल ब्यूटी वाले इस मुल्क के कल्चर, लाइफ स्टाइल और बहुत सी ऐसी चीज़ों को जानने का मौका मिलेगा जो कि आपके लिए नई होंगी। दोस्तों, इस मुल्क का ऑफिशियल नेम रिपब्लिक ऑफ कोलंबिया है। कोलंबिया का कुल रकबा 11,42,000 स्क्वायर किलोमीटर है। अपने इसी रकबे की वजह से ये मुल्क साउथ अमेरिका का 5वां और जबकि दुनिया का 25वां सबसे बड़ा मुल्क है। कोलंबिया दुनिया के उन 3 कंट्रीज में से एक है जो कि पैसिफिक ओशियन और कैरेबियन सी दोनों से जुड़ता है। इस मुल्क की सरहदें 5 मुख्तलिफ कंट्रीज से मिलती हैं, जिसमें ब्राज़ील, पेरू, पनामा, इक्वाडोर और वेनेजुएला जैसी कंट्रीज शामिल हैं। वेनेजुएला के अलावा कोलंबिया के सभी नेबरिंग कंट्रीज के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं। दोस्तों, दुनिया के 9 मुख्तलिफ कंट्रीज में फैले दुनिया के सबसे बड़े फॉरेस्ट का 10% एरिया कोलंबिया में मौजूद है। ब्राज़ील और पेरू के बाद अमेज़न फॉरेस्ट का सबसे बड़ा हिस्सा कोलंबिया के पास है और कोलंबिया में इस फॉरेस्ट के मौजूद होने की वजह से ही दुनिया में दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा प्लांट्स और एनिमल्स की स्पीशीज़ भी इसी मुल्क में पाई जाती हैं। मिसाल के तौर पर आप यहाँ पर पाए जाने वाले दुनिया के सबसे छोटे बंदर पिग्मी मैरामोसेट को ही देख लें। बंदर की इस नस्ल का साइज इंसान के एक हाथ से भी छोटा होता है। इसके साथ ही आपको बता दें कि कोलंबिया को अपनी ग्रीनरी की वजह से भी पूरी दुनिया में पसंद किया जाता है। यहाँ के शहरों में भी आपको हर तरफ ट्रीज देखने को मिलेंगे। कोलंबिया का कैपिटल सिटी बगोटा है और इस मुल्क का सबसे बड़ा शहर भी बगोटा ही है। पहाड़ों के दरमियान मौजूद होने की वजह से ये शहर नेचर के भी खूबसूरत नज़ारे पेश करता है। बगोटा को अपनी ऊंची बिल्डिंग्स के अलावा यूनिक डिज़ाइन वाले घरों और गलियों के लिए भी जाना जाता है। ये शहर दुनिया के बहुत से टूरिस्ट को अपनी खूबसूरती की तरफ खींचता है और कोलंबिया की इकोनॉमी में एक अहम किरदार अदा करता है। दोस्तों, कोलंबिया के कल्चर में डांस और म्यूज़िक को बहुत ही ज़्यादा पसंद किया जाता है। यहाँ के लोग हर खुशी के मौके को डांस पार्टीज़ के साथ मनाते हैं और कोलंबियंस बचपन से ही एक बहुत अच्छे डांसर्स होते हैं। कोलंबिया में डांस के इसी क्रेज़ की वजह से ब्राज़ील में होने वाले कार्निवल ऑफ रियो के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा फेस्टिवल भी इसी मुल्क में ही मनाया जाता है। इस फेस्टिवल में डांसर्स ने कलरफुल और ट्रेडिशनल ड्रेसेस पहने होते हैं। पिछले कई सालों से बहुत बड़ी तादाद में मनाया जाने वाला ये फेस्टिवल कोलंबिया के कल्चर को पूरी दुनिया में रिप्रेजेंट करता है। डांस के अलावा भी कोलंबिया के लोग अपनी लाइफ को एंजॉय करने का कोई मौका नहीं छोड़ते। जिंदगी की चाहे कोई भी परेशानी क्यों ना हो, ये लोग खुश रहते हैं और खुशियां बांटते रहते हैं। और शायद यही वजह है कि कोलंबिया पिछले कुछ सालों में कई मरतबा दुनिया के सबसे खुशहाल कंट्रीज में टॉप रैंक हासिल कर चुका है। दोस्तों, कोलंबिया में वुमेन राइट्स पर भी बहुत तवज्जो दी जाती है। यहाँ की औरतों को तेज़ी से बदलती हुई दुनिया में आगे बढ़ने के लिए बेहतरीन एजुकेशनल सिस्टम और एम्प्लॉयमेंट जैसे मौके दिए जाते हैं। कोलंबिया में औरतों को बहुत सी फैसिलिटीज़ हासिल होने की वजह से ही ये मुल्क दुनिया में सबसे ज़्यादा फीमेल बॉसेस होने की वजह से दूसरे नंबर पर गिना जाता है। दोस्तों, कोलंबिया की ज़मीन में से तकरीबन 50% हिस्से पर जंगलात फैले हुए हैं और जबकि दूसरी तरफ 40% लैंड एग्रीकल्चर के लिए इस्तेमाल की जाती है। कोलंबिया दुनिया का तीसरा सबसे ज़्यादा कॉफ़ी उगाने वाला मुल्क है, लेकिन ये मुल्क भले ही कॉफ़ी की प्रोडक्शन में तीसरे नंबर पर आता है, मगर आप बेहतरीन और उम्दा कॉफ़ी उगाने वाले कंट्री के बारे में सर्च करेंगे तो आपको कोलंबिया ही टॉप रैंक पर दिखेगा। कोलंबिया में हर उम्र के लोग कॉफ़ी पीते हैं और इवन के यहाँ पर बच्चे भी कॉफ़ी के दीवाने होते हैं। कॉफ़ी के साथ ही कोलंबिया फ्लावर्स उगाने में भी सेकंड रैंक पर आता है। शानदार फ्लावर्स होने की वजह से कोलंबिया अपने फ्लावर्स को बहुत बड़ी तादाद में अमेरिका को एक्सपोर्ट करता है। दोस्तों, 2022 की एक रिपोर्ट के मुताबिक कोलंबिया ने अपने फ्लावर्स को बहुत सी कंट्रीज में एक्सपोर्ट करके $2 बिलियन का रेवेन्यू जनरेट किया था। सिर्फ फ्लावर्स की ही एक्सपोर्ट से $2 बिलियन कमाना एक अनबिलीवेबल बात लगती है। कोलंबिया अपने परफेक्ट एग्रीकल्चर सेक्टर की बदौलत फ्रूट की पैदावार में भी बहुत आगे है।
اور شاید اسی وجہ سے کولمبیا کو فروٹ لورز پیراڈائز کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ دوستوں، اس ملک میں ایسے بھی فروٹس اگائے جاتے ہیں جن کو نہ تو آپ نے دیکھا ہوگا اور نہ ہی آپ ان کے نام سے واقف ہوں گے۔ کولمبیا صرف اپنے کامیاب ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ کی ایکسپورٹ سے ہی سالانہ بلینز آف ڈالرز کی اکانومی کھڑی کرتا ہے۔ دوستوں، کولمبیا میں قدرت کے کچھ ایسے حسین کرشمے بھی موجود ہیں جو کہ شاید دنیا کے کسی اور کونے میں ڈھونڈنے پر بھی نہیں ملیں گے، اور انہی میں سے ایک کولمبیا کا 5 کلرز والا خوبصورت ریور ہے جو کہ دیکھنے پر ایسا لگتا ہے کہ جیسے پانی میں ریمبو بن رہا ہو۔ 5 کلرز پر مشتمل اس ریور کو دی ریور آف 5 کلرز کے نام سے پہچانا جاتا ہے۔ پوری دنیا سے آنے والے ٹورسٹ اس ریور کو دیکھ کر حیران رہ جاتے ہیں کہ آخر بہتا ہوا پانی کلر کیسے بدل رہا ہے۔ تو آپ کو بتا دیں کہ اس ریور کے پانی کا کلر ایسا نہیں ہے، دراصل یہ فنومنا ریور میں اگنے والے کلرفل پودوں کی وجہ سے ہوتا ہے۔ کولمبیا کی خوبصورت نظارے پیش کرنے والی زمین اپنے نیچے بہت سی نیچرل ریسورسز دبائے بیٹھی ہے۔ دنیا کے مہنگے جویلری ڈیزائنز کو پرفیکٹ بنانے والے ایمریٹس بھی کولمبیا میں ہی سب سے زیادہ پائے جاتے ہیں۔ پوری دنیا کی 90% ایمریٹس پروڈکشن کولمبیا نے سنبھالی ہوئی ہے، اور اسی لیے یہ ملک ایمریٹس کی مائننگ کرنے میں دنیا کے پہلے نمبر پر آتا ہے۔ گولڈ، آئل، نیچرل گیس اور کوئلے جیسی نیچرل ریسورسز بہت بڑی کوانٹٹی کے ساتھ کولمبیا کی سرزمین سے پائی جاتی ہے۔ نیچرل ریسورسز سے مالا مال ہونے کی وجہ سے ہی کولمبیا اپنی اکانومی کو اسٹیبل رکھ پاتا ہے۔ دوستوں، اس ملک میں فٹ بال، باسکٹ بال اور ٹینس جیسے کھیل بہت ہی شوق سے دیکھے اور کھیلے جاتے ہیں۔ یہ اسپورٹس کتنے بھی پاپولر کیوں نہ ہوں، لیکن کولمبیا کے نیشنل اسپورٹ تیجو کی بات ہی کچھ الگ ہے۔ اس کھیل میں میٹل کی ایک بھاری ڈسک سامنے بنے ہوئے نشانے کی طرف پھینکی جاتی ہے، لیکن دراصل نشانے بارود سے بنے ہوئے چھوٹے پیکٹس ہوتے ہیں، اور ان پیکٹس پر جیسے ہی میٹل ڈسک آ کر لگتی ہے تو یہ پٹاخے کی طرح پھٹتے ہیں، اور پیکٹ کے پھٹتے ہی پلیئر کے پوائنٹس میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ کولمبیا میں سائیکلنگ کا بھی بہت کریز ہے۔ یہاں آپ کو پورے سال کئی چھوٹی بڑی سائیکل ریسز بآسانی دیکھنے کو ملیں گی۔ دوستوں، کولمبیا کی گورنمنٹ ملک میں ایجوکیشنل سسٹم کو بہتر بنانے پر توجہ دے رہی ہے۔ بچوں کو ایجوکیشنل فیسلٹیز دینے کے لیے بہت سے اسکولز اور ٹیکنیکل انسٹیٹیوٹس بنائے گئے ہیں، اور اسی پروگریس سے کولمبیا نے بہت کم ٹائم میں 95% جیسے بڑے لٹریسی ریٹ کو حاصل کیا ہے۔ ہر کنٹری کی طرح کولمبیا کے بھی کچھ اپنے قانون ہیں، جیسے کہ دن میں 2 مرتبہ صبح اور شام کے 6 بجے نیشنل اینتھم کو پبلک ٹیلی ویژن اور ریڈیو اسٹیشنز پر چلایا جاتا ہے۔ اب آپ کے سامنے کولمبیا کے بہت بڑے مسئلے سے پردہ اٹھاتے ہیں۔ دوستوں، کولمبیا کو پچھلے کئی سالوں سے ڈرگز جیسے میجر ایشو کا سامنا ہے۔ یہ ملک دنیا کے سب سے بڑے ڈرگز پروڈیوسرز کی لسٹ میں ٹاپ رینکس پر دیکھا جاتا ہے۔ کولمبیا میں ڈرگز کو کنزیوم کرنے کے ساتھ ہی اسے بہت سی کنٹریز میں اسمگل بھی کروایا جاتا ہے۔ ڈرگز کو اسمگل کروا کر یہ ملک سالانہ 5 بلین $US بٹورتا ہے۔ کولمبیا کی ڈرگ انڈسٹری کو کنٹرول کرنے والے کئی ڈرگ لارڈز گزرے ہیں، لیکن کولمبیا کی تاریخ کا سب سے امیر اور خطرناک ڈرگ لارڈ پابلو اسکوبار کو مانا جاتا ہے۔ پابلو اسکوبار کا نام سنتے ہی بڑے بڑے انڈر ورلڈ مافیا بھی کانپتے تھے۔ اس شخص کی دہشت کا اندازہ آپ اس طرح کر لیں کہ پابلو اسکوبار کے کارناموں پر نیٹ فلکس نے بھی سیریز بنا رکھی ہے۔ خیر، کولمبیا کی گورنمنٹ ڈرگ ڈیلرز کے خلاف بہت سے سخت ایکشنز لے رہی ہے، جس کے رزلٹ کے طور پر کولمبیا میں ڈرگز کی پروڈکشن کم ہو رہی ہے۔ تو دوستوں، یہ تھی ہماری آج کی کولمبیا کے ریلیٹڈ انفارمیٹیو ویڈیو، جو یقیناً آپ کو پسند آئی ہوگی، اور ایسی ہی ڈاکومنٹریز اور انفارمیٹیو ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل AU Info کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیں۔ تو ہم ملتے ہیں کسی اور مزیدار ٹاپک کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔